Okay, using a galvanometer as an ammeter and voltmeter. A single device called galvanometer can be used as an ammeter and voltmeter. አንድ ዲቫይስ galvanometer የሚባል እንደ አሜትርም እንደ ቮልትሜትርም ይጠቅማል። ከሰርኪት ጋር ስናስር galvanometer it is used as ammeter which is called a device used to measure current. ammeter ማለት device ነው used to measure electric current, whereas voltmeter is a device used to measure voltage. ስለዚህ galvanometer የሚባል እንደ current measurementም እንደ voltageም measurementም ሊጠቅመን ይችላል ማለት ነው። አጠቃቀሙን ነው እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው። ከሰርኪት ጋር ኮኔክት ሲደረግ galvanometer እንደ አሜትር ለመጠቀም ስንፈልግ አሜትር ከሰርኪቱ ጋር መታሰር ያለበት ፕሮፐርቲ አለው። እንደ ቮልትሜትርም ስንጠቀም ያ ራሱ galvanometer በሌላ መልክ በሌላ ኮኔክሽን ከሰርኪት ጋር ታስሮ ቮልቴጅ ሜጀር ሊያደርግልን ይችላል። በሌላ መልክ ደግሞ ካረንት ሜጀር ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው። ያንን ነው ማንሳት የሚፈልገው። A single device called galvanometer can be used as ammeter which measure current, whereas a single the same device that is galvanometer can be used as a voltmeter which is voltage measuring device. So using galvanometer as ammeter. Ammeter is a device used to measure current. ስለዚህ galvanometer እንደ ammeter ወይ ደግሞ እንደ current device እንደ current measuring device የምንጠቀምበት መቼ ነው? This is a circuit. Look, let's say here a battery is connected to the circuit. This is battery or cell, voltage delivered to the circuit. Now the current is running to the junction. This is a galvanometer. እዚህ ጋር ያሰርነው current running through this circuit እንዲለካልን ነው። ስለዚህ ይሄ galvanometer a galvanometer is connected in series within the current that passing through the resistor. It is connected in series within the galvanometer. ይሄ ማለት ነው አንድ ካረንት በሬዚስተር ውስጥ ለምሳሌ እዚህ ጋር በልብ ብኖር በዚህ በልብ ውስጥ የሚያልፍ ክሮስ አድርጎ የሚያልፍ የካረንትን መጠን መጀር ማድረግ ስንፈልግ እዚህ ጋር galvanometer እናስራለን። በልቡና galvanometer ሲሪየስሊ ነው ኮኔክት መደረግ ያለባቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሸንት ሬዚስታንስ አለን እዚህ ጋር። ይሄ ሸንት ሬዚስተር ፐርፐዙ ምንድነው? it protects the galvanometer from damage. how to protect? ይሄን ሸንት ሬዚስተር ከላይ ያለው ሰርኪት ሲምፕሊ galvanometerን ከዳሜጅ እንዳይቃጠል ፕሮቴክት ለማድረግ ኮኔክት የተደረገ ነው ከሰርኪቱ ጋር ማለት ነው። እንዴት ነው galvanometerን ፕሮቴክት የሚያደርገው? በዚህ ጋር የሚመጣው ካረንት ሙሉ በሙሉ ላርጅ አማውንት ኦፍ ካረንት የሚመጣ ከሆነ ሙሉ በሙሉ galvanometer ውስጥ የሚያልፍ ከሆነ galvanometerን ሊያቃጥልብን ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጋር የሚመጣው ካረንት ይሄኛው ሌላ ዋየር ነው፣ ይሄ አንደኛው ዋየር ነው። some amount of current running through the galvanometer and some current flows along this direction and it passes through the shunt resistor. The shunt resistor is a very small resistance which used to protect the galvanometer from damage. So connecting the shunt resistor within the circuit is protecting the galvanometer from damage. Because of this current running to this junction, this is a junction, Kirchhoff's junction rule. ይሄ ዋየር ነው። ወደዚህ የሚመጣው ካረንት ቶታሊ ወደ galvanometer አይሄድም። ግማሹ ወደ ላይ ነው፣ ግማሹ ወደዛ ነው ማለት ነው። ለዚህ ፐርፐዝ ነው ይሄንን ሸንት ሬዚስተር ኮኔክት ማድረግ ያስፈልጋል።
ዋነኛው ነገር እዚህ ጋር ጋልቫኖሜትሩ ሲሪየስሊ ነው ከማጋ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሬዚስታንስ ካለ ወይ ደግሞ ሌላ ነገር በልብ ካለ በልቡ ውስጥ የሚያልፈውን ካረንት ሜጀር ለማድረግ ስንፈልግ ጋልቫኖሜትሩና በልቡ ሲሪየስሊ ነው ኮኔክት መደረግ ያለባቸው ማለት ነው። ሲሪየስሊ ኮኔክት መደረግ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ይሄ ጋልቫኖሜትር ሲሪየስሊ ከሬዚስተሩ ጋር ወይ ደግሞ ከበልቡ ጋር ሲታሰብ ጋልቫኖሜትሩ እንደምን ይጠቅመናል ማለት ነው? እንደ አሜትር ነው። ካረንትን ነው የሚለካልን። therefore current along this direction towards the junction, current towards the junction, this is current total, which is equal to current passing through the current of the coil. This C is coil. Coil ማለት ምንድነው? current of the galvanometer, current passing through the galvanometer. full scale deflection ነው የሚያደርገው ይሄኛው full scale deflection current galvanometer full scale deflect ሲያደርግ ሌላኛው ካረንቱ ወደ ላይ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ከዛ full scale deflect ካደረገ ከዛ በላይ ካረንት ወደዛ ፓስ ሊያደርጋት ለምሳሌ full scale deflection 5 አምፔር ከሆነ ከዛ በላይ 6 አምፔር ከሆነ ጋልቫኖሜትሩ ይቃጠላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጋር ሌላኛው ዋየር ስላለ ወደዛ ይከፈላል። so current total is equal to current passing through the galvanometer plus current through the shunt resistor, I of the shunt, SH, current passing through the shunt resistor. So this is the law of junction rule. Junction rule. According to junction rule, the total current entering to the junction is equal to the total current leaving that junction. Junction is a point. So this is a point. Now, along this direction, current total is I. There is no another branch entering to the junction. Then IS, current along the shunt resistor, and IC, current running along the galvanometer is the sum of these two. Current is equal to I. This is Kirchhoff's junction rule. Now, take this as equation 1. The second point is the galvanometer and the resistance of the shunt are in parallel. Look, when the resistors are connected in parallel, here the galvanometer, rasu galvanometer ምን አለው? resistance አለው galvanometer በራሱ ማለት ነው። ምክንያቱም ማንኛውም ማቴሪያል የራሱ የሆነ ሬዚስታንስ አለው። ይብዛም ይነስም የራሱ የሆነ ሬዚስታንስ አለው። ስለዚህ ይሄ galvanometer ሬዚስታንስ አለው። ሬዚስታንስ ኦፍ ዘ galvanometer ወይ ደግሞ ሬዚስታንስ ኦፍ ዘ ኮይል ማለት ይቻላል። እዚህ ጋር ሬዚስታንስ ኦፍ ዘ ሸንት። እነዚህ ሁለቱ በፓራሌል መልክ ነው ኮኔክት የተደረጉት። ፓራሌል መልክ ነው ኮኔክት የተደረጉት። ከሶርሱ ነው የምናየው ማለት ነው። ይሄኛው ሶርስ እዚህ ጋር በሁለት ስለሚከፈል ይሄ ወደዚህ የሚመጣው ካረንት። ስለዚህ these two, the shunt resistor and the resistance of the galvanometer are in parallel. Since they connected in parallel, the voltage drop on the galvanometer is equal to the voltage on the shunt resistor. Because when resistors are connected in parallel, voltage on each resistor is equal. Therefore, voltage of the coil is equal to voltage of the shunt resistor. You know that from Ohm's law, voltage is equal to current times resistance. This is Ohm's law. Instead of VC, voltage of the coil, current of the coil times resistance of the coil, which is equal to current of the shunt resistance times resistance of the shunt resistance. This is Ohm's law. It is derived from this equation. Now, current of the shunt from this equation, ከዚህኛው ማለት ነው። ከዚህ current of the shunt resistor is equal to ይሄን ወደዚህ ባመጣው current minus current of the coil ምን ይቀራል ማለት ነው። ከዚህ ሪራይት ባደርገው ይሄን equation በዚህ መልክ መጻፍ ይቻላል። ስለዚህ ይሄን current total minus current across the coil
ይሄንን እዚህ ጋር መጠቀም ይችላል። current of the shunt is equal to I minus IC. So it is possible to use this term instead of I of the shunt. Therefore, I of the coil, resistance of the coil is equal to I minus I of the coil times resistance of the shunt. Therefore, the shunt resistor is equal to I of the coil, resistance of the coil over I minus IC. I minus IC. This is the shunt resistor, the magnitude of the shunt resistor. Shunt resistor is a very small resistance which is connected in parallel within the galvanometer. It is purpose of connecting shunt resistor in the circuit is protecting the galvanometer from damage. This is the purpose of connecting shunt resistor to the galvanometer. ስለዚህ galvanometer እንደ ammeter ወይ ደግሞ እንደ voltage measuring device ለመጠቀም ከፈለግን galvanometerውን ከshunt resistor ጋር በፓራሌል መልኩ ኮኔክት ማድረግ አለብን። እንደገና ከምንፈልገው ሬዚስተር ለምሳሌ እዚህ ጋር ሬዚስተር ወይ በልብ ካለ ከበልቡ ጋር ምን ያክል ካረንት ክሮስ አድርጎ ያልፋል የምለው ከጋልቫኖሜትሩ ጋር በሲሪየስ መልክ ነው ኮኔክት ማድረግ ያለብን። ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው? እዚህ ጋር በልብ ካለ ይሄ በልብ ከሆነ በበልቡ ውስጥ የሚያልፍ የካረንት መጠንና በጋልቫኖሜትሩ ውስጥ የሚያልፍ የካረንት መጠን እኩል ነው ሊሆን የሚችለው። ምክንያቱም current are constant when resistors are connected in series. እዚህ ጋር በልቡ አንድ ሬዚስተር የራሱ የሆነ አለው፣ ጋልቫኖሜትሩም እንደዛው እዚህ ጋር ያለው የካረንት መጠንና እዚህ ጋር ያለው አንድ አይነት ካረንት ነው ክሮስ አድርጎ የሚያልፈው ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር በልቡንና ጋልቫኖሜትሩን ሲሪየስሊ ኮኔክት ማድረግ ያስፈልገ። ለዚህ ነው ያ ማለት በበልቡ ውስጥ ክሮስ አድርጎ የሚያልፈውን ካረንት ማወቅ ስንፈልግ ነው በዚህ መልክ ምን ያስረው ማለት ነው። ሌላኛው ጋልቫኖሜትርን እንደ ቮልትሜትር መጠቀም። እንዴት ነው ጋልቫኖሜትርን እንደ ቮልትሜትር ምን እንጠቀመው ማለት እናያለን። መቼ ጋልቫኖሜትርን እንደ ቮልትሜትር ሆኖ ሊጠቅመን ይችላል? ያንን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ using galvanometer as voltmeter, using as voltmeter. Voltmeter is a device used to measure voltage. When galvanometer is used as voltmeter, the galvanometer is connected in series within the multiplier resistance. ለምሳሌ let's say this is a galvanometer. Here resistance of the multiplier. Okay, በዚህ ጋር እናደርገው multiplier resistance በዚህ ጋር እናደርገው resistance of the multiplier. Here resistance of the coil. Now here resistance of R የሚያልኩት resistance of the multiplier. The resistance of the multiplier is connecting in series within the galvanometer when galvanometer is used as ammeter. ለምንድን ነው እዚህ ጋር resistance of the multiplier in series within the galvanometer ያሰርኩት? ይሄ multiplier resistance ካረንት እንደመጣ በዚህ ጋር ቶታል ካረንት እንደመጣ ጋልቫኖሜትሩን ክሮስ አድርጎ ማለፍ አይችልም።
multiplier resistance is a high magnitude of resistance. In the shunt resistor, a small amount of resistance አይደለም. Resistance of the multiplier is large in magnitude, which is connected in series within the galvanometer. So ይሄ multiplier resistance ፐርፐሱ ካረንት በዚህ ሲመጣ ሃይ ሬዚስታንስ ስለሚገጥመው እዚህ ጋር እንደፈለገ መንሸራሸር አይችልም ጋልቫኖሜትር ውስጥ ማለት ነው። ፕሮቴክት ያደርጋል ጋልቫኖሜትር from damage. shunt resistance multiplier resistance ፐርፐሱ ጋልቫኖሜትሩን ፕሮቴክት ማድረግ ነው። multiplier resistance እና ጋልቫኖሜትር ሲሪየስ መልክ ኮኔክት ሲደረጉ ጋልቫኖሜትር voltage ነው measure የሚያደርግ it used to measure voltage. It used as voltmeter when galvanometer is connected in series within the multiplier. Now እነዚህ ሁለቱ in series connect ስለተደረጉ current of the multiplier is equals to current of passing through the galvanometer or the coil, through the coil. Now, from Ohm's law, current is equals to voltage over resistance. Current of the multiplier is substituted by voltage of the multiplier over resistance of the multiplier from Ohm's law. This is also equal to voltage passing through the galvanometer or coil over resistance of the coil. But since these two are in series, multiplier resistance and galvanometer በሲሪየስ መልክ ኮኔክት ስለተደረጉ voltage, the total voltage ይሄ ሰርኪት ቢንሰራለት ለዚህ እዚህ ጋር just እንደዚህ አድርገን ሰርኪት ብናደርግ here voltage is the galvanometer. Now the voltage drop on this, the total voltage, let's say V is equals to voltage drop on the multiplier Vm plus voltage on the galvanometer or coil. Therefore, Vm is equals to, when we write this equation, V minus Vc. So substitute V minus Vc instead of Vm, voltage drop on the multiplier resistance. Therefore, using this equation instead of Vm, V minus Vc over Rm, which is equals to Vc over Rc. So let's calculate Rm, mathematical expression Rm ወይ ደግሞ resistance of the multiplier ነው እየፈለኩ ያለሁት። ስለዚህ resistance of the multiplier is equals to V total minus Vc times resistance of the galvanometer over voltage drop on the galvanometer. This is the mathematical expression for resistance of the multiplier. Generally, the galvanometer is used as voltmeter when it is connected in series within the resistance of the multiplier. Connecting the multiplier in series within the galvanometer is used to protect the galvanometer from damage. ስለዚህ እዚህ ጋር delivered የሆነው voltage ለዚህ ሰርኪት delivered የሆነው voltage ኤሌክትሮን ራን እንዲያደርጉ ፑሽ የሚያደርግ ቮልቴጅ እዚህ ጋር ድሮፕ ከሚሆን ቮልቴጅ ሁለቱ ላይ ድሮፕ ከሚሆኑ the sum of the voltage drop on the multiplier and on the galvanometer is equal to the total voltage delivered to the circuit. Where resistors are connected in series, the total voltage, the sum of voltage drop on each resistor is equal to the voltage delivered to the circuit. Therefore, this is mathematical expression for resistance of the multiplier. ይሄ ነው ያለን ነገር። ጋልቫኖሜትር የሚባል አንድ ዲቫይስ እንደ አሜትር እና እንደ ቮልትሜትር ልንጠቀመው እንችላለን። ግን ኮኔክሽኑ የተለያየ ቢሆንም በሰርኪት ውስጥ
በተለያየ መልክ አንድን ዲቫይስ ወይ ደግሞ እቃ ለአሜትር ካረንት ሜጀር እንዲያደርግልን እና ቮልቴጅ ሜጀር እንዲያደርግልን ማድረግ ይቻላል የሚለውን ነው እዚህ ጋር ያየነው። ይሄ ፓርት የቻፕተር 5 ግሬድ 12 ቻፕተር 5 ፓርት ነው። ሶስተኛ ቪዲዮ ነው። ይሄንን እንድታዩ ቀጣይ ቻፕተር 6 እንገባለን። ይሄንን ቪዲዮ አይታችሁ እንደጨረሳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ።